नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 4 जानुआरी रविवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही आज राजधानी रे दिनक भितर दुईटी आम बस सड़क दुर्घटना। प्रथमे आम बसटी द्रुत गति जाई पछरु अटोको पिटी फल जनकर मृत्यु होइथिबा बेले आउ जणे गुरुतर अवस्था मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। तापरे पुणी आम बसटी स्कूटी पछरु धक्का देबा फल चालकंकर गुरुतर अवस्था। परवर्ती खबर, विद्युत उपभोक्ता को बड़ आश्वस्ति, स्मार्ट मीटर लगाइबे राज्य सरकार। कैबिनेट निष्पत्ति पर शक्ति विभागर विज्ञप्ति। 735 कोटी टंकार एककालीन अनुदान प्रदान करने को निष्पत्ति। 2 किलोवाट जाए थिबा 8,75,000 मीटर को बदलाई लगाजिबो स्मार्ट मीटर। नुआ संजोग रे स्मार्ट मीटर लगाइबा को खर्च हेबो 88 कोटी टंका। परवर्ती खबर, दक्षिण ब्राजिल रे एक यात्रीवाही बस एवं बाली बोझई ट्रक मध्य एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटी। घटनास्थल रे अति कम 11 जनकर मृत्यु घटी। दक्षिण ब्राजिल रियो ग्रांड डो सुल राज्यर एक फेडरल हाईवे रे यही दुर्घटना घटी। परवर्ती खबर, वेनेजुएला उपरे अमेरिकार बड़ आक्रमण। 2026 आरंभरू ही आउ एक युद्ध हेबो बोली सबुठी चर्चा। दुई देश मध्य हेबो भयंकर युद्ध, जहाकु नै प्रस्तुति आरंभ हेलानी। तेबे वेनेजुएला उपरे अमेरिका आक्रमण करिछि। विश्व रे आउ एक युद्धर आरंभ होइछि। वेनेजुएला राजधानी काराकास रे थिबा एक प्रमुख सामरिक घाटी उपरे आक्रमण होइछि। तेबे काराकास रे थिबा नौसेना घाटी उपरे एही आक्रमण होइछि। पेंटागन नौसेना घाटी को टार्गेट करिथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, वर्ष आरंभरू बड़ सफलता मिली। छत्तीसगढ़ सुकुमा जिले में शनिवार सकाळे छत्तीसगढ़ सुकुमा एवं पड़ोसी बीजापुर जिले में सुरक्षा बाहिनी द्वारा दुईटी पृथक एनकाउंटर रे 14 माओवादी निहत होइछन्ति। 14 माओवादी मध्यरु सुकुमार 12 जन एवं बीजापुर रे 2 जन निहत होइछन्ति। सुरक्षा बाहिनी एबे भी अंचल रे तलाशी करुछन्ति। संख्या वृद्धि पाइबार संभावना रही। परवर्ती खबर, दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, बजेन्द्र विश्वास आउ एबे खोकन चंद्र दास। बांग्लादेश रे आखि बुझिले आउ जणे हिंदू। निकटरे खोकन को संगबद्ध आक्रमण करने सह तांकु छुरी भूसीथिले दुर्बृत्त। केवल सेतिकी नुहे, पेट्रोल ढाली निया मध्य लगाई देइथिले। जीवन बंचाइबाकू जाई निकटरे थिबा एक पोखरी को डेई पड़िथिले खोकन। 2 दिन धरी जीवन मरण सह संग्राम करिबा परे चलीगला तांको जीवन। सेपटे बांग्लादेश रे थिबा हिंदू को खोजी खोजी धमक चमक देउछंती हिंदू विरोधी। परवर्ती खबर, जानुआरी 10 तारिखरू पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर रे मिलिबो ग्रीन स्टिकर। एने घोषणा करिछि ओडिशा राज्य परिवहन विभाग। ग्रीन स्टिकर रे गाड़ी नंबर सह पीयूसी सर्टिफिकेट रो अवधि संपर्क रे मिलिबो तथ्य। किंतु अन्य पटरे वर्तमान समय रे ग्रीन स्टिकर नहीं बड़ सूचना देले परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। ग्रीन स्टिकर गाड़ी रे लगाइबा बाध्यतामूलक नुहे बोली कहिले परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना कहवा अनुसार एही मासरे समस्त आरटीओ को पर्याप्त परिमाणर ग्रीन स्टिकर दियाजिबो। ग्रीन स्टिकर केवल एक सूचक, कौनसी देय देबाकू पड़िबो नाही। एथिपाई कौनसी अत्यधिक टेंशन नेबार आवश्यकता नाही। परवर्ती खबर, घरे बसी करंतु ड्राइविंग लाइसेंस रेन्यू। 2026 रे कौन आपणक ड्राइविंग लाइसेंस रो अवधि सरुछि कि? तेबे चिंता करंतु नाही। एबे आरटीआर ऑफिस रे लंबा लाइन रे छिड़ा न होई आपण घरे बसी मात्र किछि मिनिट मध्य रे निजर लाइसेंस रेन्यू करि परिबे, जहार संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम रे हेबो। नियम अनुसार लाइसेंस रो अवधि सरिबार 1 वर्ष पूर्वरु आपण आवेदन करि परिबे। जदि मियादी सरी जाए तेबे 30 दिन ग्रेस पीरियड मध्य बिना जरिमाना रिन्यू करी हेबो। एथिपाई सारथी.परिवहन.gov.in वेबसाइट रे लॉगिन करी निजर डॉक्यूमेंट, फोटो और दस्तखत अपलोड करबाकू पड़िबो। ऑनलाइन फीस पैठ करिबा परे मात्र 15 रु 20 दिन मध्य डाक जोगे नुआ स्मार्ट कार्ड आपणक घर ठिकाना रे पहुंची जिवो। तेबे केवल बायोमेट्रिक जांच पाई थरे आरटीओ ऑफिस को जीवा पाई पड़िबो। बाकी सबु काम घरे बसी आपण करि परिबे। परवर्ती खबर, आउ काम करूनी एंटीबायोटिक। भुवनेश्वर एम्स निर्देशक चेतावनी, जीवन प्रति बढ़ुची विपद।
सामान्य थंडा काश हेले भी आंटीबायोटिक आउ शरीर रे काम करूना। भुवनेश्वर एम्स निर्देशक डाक्तर आशुतोष विश्वास एने समस्त को एक बड़ चेतावनी देइछन्ते। बिना डाक्तरी परामर्श रे मन इच्छा औषध सेवन एवं अधारू डोज बंद करने जोगु शरीर रे थिबा बैक्टेरिया एबे अधिक शक्तिशाली होई पडुछन्ति। फल निमोनिया और यूटीआई भली रोग सहजरे भल हेउनाही एवं रोगी मृत्यु मुखरे पड़ुछि। परवर्ती खबर ग्रीन स्टिकर को नहीं बड़ अपडेट। ग्रीन स्टिकर नुहे बरं प्रदूषण सर्टिफिकेट हेउछि बाध्यतामूलक। परिवहन विभागर पेट्रोल किंबा फ्यूल सह कौनसी संपृक्ति नहीं, केवल लोकंकु आकट और सतर्क कराइबाकू कुहाଯାଇଛି बोली कहिसंती परिवहन विभाग सचिव उषा पाढ़ी। गाड़ी मालिक ऑथराइज लेटर दे स्टिकर नेबे। 31 मार्च पर्यंत प्रदूषण सर्टिफिकेटर समय सीमा को बढ़ाई दिया जाइछि बोली कहिले परिवहन विभाग सचिव उषा पाढ़ी। परवर्ती खबर ओसीएस विज्ञप्ति प्रसंग में मुख्यमंत्री हस्तक्षेप। बाहरिबो ओआरएस पदवी। पूर्व विज्ञप्ति रे पदवी नथिबा खबर प्रसारण होइथिला। न्यूज रे खबर प्रसारण परे हस्तक्षेप करिसंती मुख्यमंत्री। 151टी अधिक पदवी पूरण पाई ओपीएससी को निर्देश देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विज्ञप्ति रे पदवी नथिबारु असंतोष देखा देइथिला। ओडिशा प्रशासनिक सेवा ओएएस रे 14, ओडिशा राजस्व सेवा ओआरएस रे 113, ओडिशा परिवहन सेवा ओटीएस रे 16 एवं ओडिशा मंगल सेवा ओडब्ल्यूएस रे 8टी पदवी पूरण हेबो। परवर्ती खबर राज्य रे धान किणा संपर्क में तथ्य रखिछंती सरकार। राज्यर 18टी जिल्ला रे एबे धान संग्रह जारी रहिछि। चाषी अकाउंट को गलाणी प्राय 2566 कोटी। 18टी जिल्लार 2,49,808 जन चाषी ठारू 11,10,602 मेट्रिक टन धान संग्रह करा जाई सारिलाणी। सहायक मूल्य बाबदकू 1,961 कोटी टंका एवं इनपुट सहायता बाबदकू 605 कोटी टंका भावे प्राय 2,566 कोटी टंका चाषी मानक अकाउंट को प्रदान करा जाइछि। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 1 रु सिगरेट बीड़ी महंगा। जदि सिगरेट बीड़ी पान मसला इत्यादि आपणक अभ्यासर अंश एवं आपण एहा बिना किछि अभाव अनुभव करुछंती तेबे एही खबर आपणक पई, कारण आपणकर एही अभ्यास आगामी किछि सप्ताह मध्यरे महंगा हेबाकू जाउछि। सरकार तमाकू उत्पाद उपरे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करिछंती, जहाँ फेब्रुआरी 1 रु लागू हेबो। या सहित पान मसला उपरे एक नूतन सेस लागू करा जाइछि, जहाँ फेब्रुआरी 1 रु लागू हेबो। परवर्ती खबर जदि आपण रूपा किनिबाकू योजना करुछंती तेबे आपणक पई ए बड़ खुशी खबर। गत वर्ष रूपा दर रे रेकर्ड 180% वृद्धि घटी किलो प्रति 2,54,000 टंकार पहुंचीथिबा बेले खूब शीघ्र एथिरे 60% पर्यंत बड़ ह्रास घटिपारे बोली बजार विशेषज्ञ माने दृढ़ आकलन करिसंती। विशेषज्ञ मतरे अत्यधिक दर वृद्धि जोगु विभिन्न बड़ इंडस्ट्री एबे रूपा बदल रे सस्ता विकल्प भावे तंबा व्यवहार करिबा आरंभ कलेनी। विशेष करी सोलार पैनल एवं बैटेरी निर्माण क्षेत्र में रूपार चाहिदा कमिबाकू लागिछि। परवर्ती खबर मार्च मासरु बंद होइजिबो कि 500 टंकिया नोट। एटीएम रु बाहरिबनी कि एही बड़ नोट। यही खबर को नहीं एबे सारा देश रे चर्चा जोर धरिछि, किंतु एहार प्रकृत सत्यता जानिबा आपणक पई निहाती जरूरी। पीआईबी फैक्ट चेक एही दाबी को संपूर्ण रूपे खंडन करिबा सह एहाकू एक मिथ्या गुजब बोली स्पष्ट करिछि। भारतीय रिजर्व बैंक बा आरबीआई पक्षरु मुद्रीकरण किंबा नोट बंद हेबा नै कौनसी विज्ञप्ति प्रकाश पाई नाही। किछि असामाजिक तत्व लोकंक मनरे भय सृष्टि करिबा पई फेसबुक और व्हाट्सएप रे एभली मिथ्या प्रचार करुछंती। सरकार स्पष्ट करिछंती जे वर्तमान 500 टंकिया नोट बंद हेबार कौनसी योजना मध्य नाही। तेणु साधारण जनता एथिरे आतंकित हेबार कौनसी कारण मध्य नाही। परवर्ती खबर डरीगले कि गुलुआ हठात बदलीगला स्वर। वर्षांक सह रोमांटिक फोटो शेयर करी लेखिले दिने आमे परस्पर ढाल थिले आज किंतु शत्रु पालटी जाइछे। सोशल मीडिया रे चलीथिबा कादुओ फिंगा फिंगी मध्यरे गुलुआ एक पुराना फोटो पोस्ट करी निजर नरम मनोभाव प्रकाश करिसंती। निजे डिप्रेशन रे थिबा दर्शाई से वर्षांकु कोर्ट रे समाधान करिबाकू किंबा पुनर्बार एकाठी रहिबाकू आह्वान दैछंती। अन्य पक्षरे 8 वर्षर प्रेम और विवाह पर वर्षा गुलुआंक परक्रिया प्रीति नहीं सीसीटीवी फुटेज सह संगीन अभियोग आनिछंती।
ଗୁଲୁଆଙ୍କ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଯେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛି। ତେବେ ଗୁଲୁଆଙ୍କ ଏହି ଭାବବିହ୍ୱଳ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ ନା ଭାଙ୍ଗିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣକୁ ନେଇ ନୀତି ଆୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଉତ୍ସାହଜନକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। 2021-22 ମସିହାରେ 2320 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର, PhDରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ, ବିଶେଷ କରି UPIର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢ଼ିବା ପରେ ATM ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମ୍ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2360 ATMକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ATM ସଂଖ୍ୟା 2,51,057କୁ ଖସି ଆସିଛି। 2024ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2,53,417 ଥିଲା। ତେବେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଛୋଟମୋଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବଦଳରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର eKYC କରାଇ ନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ eKYC କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ। ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅବଧି ବଢ଼ାଇବେ ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଯାଏଁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ eKYC କରି ନଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ 3,25,51,773 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ eKYC କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ 3,25,51,773 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ eKYC କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ 3,12,00,000 ଲୋକ ନିଜ eKYC କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି 13,42,453 ଜଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାକି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା 1,45,446 ଜଣଙ୍କ eKYC କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିଯିବ ଦେଶର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା, ପେନ୍ସନ୍, ଟିକସ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରେଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ SBI, HDFC ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଓ ଲାଉଞ୍ଜ ଆକ୍ସେସ୍ ନିୟମ ବଦଳିବ। ତେଣୁ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ବେତନ 50,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,35,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନୂଆ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1.83ରୁ 2.46 ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା 50,000 ଟଙ୍କା ଥାଏ, ତେବେ 2.15 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହେଲେ ତାହା ସିଧାସଳଖ ବଢ଼ି 1,35,460 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦରମାରେ ପ୍ରାୟ 48% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତେବେ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କମ୍ ରହି 1.82 ହୁଏ, ତେବେ ଦରମା 1,15,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଦେଶର 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଦିଅ। ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା।
ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଚିଠି। ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାରର ବୈଠକ। ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ମିଳିତ ବୈଠକ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। PMAYGରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 271 ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ଘର। 37,89,234 ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ 2,01,011 ପରିବାର ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ 51,000 ଟଙ୍କା। କନ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 35,000 ଟଙ୍କା। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଳିବ 6,000 ଟଙ୍କା। 10,000 ଟଙ୍କା ଉପହାର ଦେବେ ସରକାର। ଉପହାରରେ ମିଳିବ ପାଉଁଜି, ଚୁଡ଼ି, ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବାସନ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଝିଅର ବୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଥର ବିବାହ କରୁଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବରକନ୍ୟା ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ସେଇମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବିଧବା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ବିବାହ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 10,000 ଟଙ୍କା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ। ଏହି ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଏହିଭଳି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।